Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, let me introduce myself. My name is Eva Putri Asrining Tias. I'm from 6A English Education class with name 226121154. So, modes of interpreting refers to the way in which interpreting is conducted. Jadi, bagaimana cara interpreting itu berjalan. So, the first one is consecutive interpreting. The interpreter starts speaking or translate the source text orally after the speaker finish speaking. Interpreter menerjemahkan setelah pembicara itu menyelesaikan pembicaraannya dalam suatu bagian. So, interpreter harus menyampaikan pesan tersebut juga secara semestinya, tidak diubah, dihapus, ataupun diganti yang lainnya lagi. Jadi harus sama persis. Dan biasanya ini digunakan di small meeting. The second is simultaneous interpreting. So, the interpreter translate directly and simultaneously with the speaker. Interpreter menerjemahkan secara langsung dan secara bersamaan dengan speaker. Jadi bareng serempak. So, dia membutuhkan headset. Lalu ada di sebuah ruangan atau booth, bilik. So, biasanya ini tuh digunakan saat konferensi-konferensi besar seperti itu biasanya. Usually conduct in team, usually in a group of two. Jadi tidak hanya sendiri, ada dua, jadi bisa bergantian seperti itu. So the third is whisper interpreting. This type of interpreting is also known as chuchotic. Okay, the interpreter whisper to the audience, or usually one until two people while the speaker is speaking. So interpreter itu berbisik kepada pendengar, biasanya 1-2 orang selama pembicara berbicara. The whispered interpreter sits or stand near to the listeners and translate the source text in low voice. Jadi biasanya duduk atau berdiri di sebelah speaker lalu berbicara dengan nada yang lebih pelan. The fourth is side interpreting. Generally, in interpreting activity involves the activities of listening and speaking. However, side interpreting comprises reading and speaking. Side interpreter is asked to read a document and then translate it aloud. Ada sebuah teks, klien itu meminta untuk menerjemahkan teks tersebut karena tidak mengerti bahasa yang ada teks tersebut. Lalu interpreter itu akan menerjemahkannya, bisa juga akan diberi waktu untuk menerjemahkan satu teks tersebut atau dokumen tersebut. Lalu dibacakan translate-nya di depan klien tersebut. So I think it's enough for me to conveying the modes of interpreting. So thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.